तहज्जुद का एक सजदा बंद रास्ते खोल देता है और फिर जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाता है। तुम खुद तहज्जुद तक नहीं जाते, तुम्हें तहज्जुद तक लाया जाता है। तुम खुद को सजदों को नहीं चुनते, तुम्हें सजदों के लिए चुन लिया जाता है। ऐ अल्लाह, नबी पाक की उम्मत के लिए हिदायत के दरवाज़े खोल दे। बेशक ये अंधों की तरह एक अजाब की तरफ दौड़ रहे हैं। ऐ अल्लाह, इन पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। बेशक ये इस काबिल नहीं हैं, पर तू तो रहम करने और माफ़ करने वाला है। कभी कभी जा नमाज पर सिर्फ बैठना ही काफ़ी होता है, बस बैठ जाना और कुछ भी ना बोलना, क्योंकि हमारा अल्लाह हमारी हर सोच से वाकिफ़ होता है। वो भी जान लेता है जो हम सोचते तो हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ऐसा है मेरा रब, तो फिर क्यों आप उन इंसानों से फरियादें करते हो जो सुनकर भी नहीं सुनते। वो रब करीम जो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को बंद हिजरे में बेमौसम के फल भी बेच सकता है, जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में साहिब औलाद बना सकता है, वो मेरी और आपकी ज़िंदगियों में ग़िज़ा ख़त्म करके बाहर भी भेज सकता है, क्योंकि वो कादिर है, वो क़दीर है, मुक़तदिर है। बस उस पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसा तवक्कल रखें कि वो रब करीम किसी भी मोड़ पर हर चीज़ हर काम करने पर कादिर है। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो, और अल्लाह फरमाता है कुरान में, तुम मुझे पुकार कर देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। अनक़रीब तुम्हारा रब तुम पर अपनी जानिब से खूब रहमत नाजिल फरमाएगा, और जो फ़ायदा तुम्हें हासिल ना हो सका उसका गम ना खाया करो, क्योंकि ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ बेमायने नहीं होती, और अल्लाह पर तवक्कल ही बड़ी शय है जो खूब से खूब तर अताएँ तुम्हारी तकदीर का हिस्सा बना देता है कि अगर तुम अपने परवरदिगार से मदद की आस लगाते हो, और बेशक तुम्हारे रब के पास तुम्हारे लिए बेशुमार रास्ते हैं। बस तुम अपने दिल में तंगी ना रखो, वो तुम्हारी उस तकलीफ़ का बेहतरीन अजाला करेगा, और कुन फ़यकुन का मालिक अनकरीब तुम्हारे इस रंजो गम को दूर करके तुम्हारी बिखरी हुई ज़िंदगी को खूबसूरत रंगों से भर देगा। रहीम है रब्बुल आलमीन, कितना रहीम, हम उसके रहम का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इंसान की सोच महदूद है, इंसान खुद भी महदूद है, ये रब्बुल आलमीन के रहम का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए जल्दी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। ये रब के सहारे के साथ ही मज़बूत होता है। इसलिए अपने मामलात और मसाइल से कह दो कि अल्लाह है, वो तुम्हें अपने रहम से मायूस नहीं करेगा। उससे उसकी रहमान सिफत के ज़रिए मांगो, वो देगा, क्योंकि वही दे सकता है। माँ की गोद से लेकर अब तक वही तो देता आया है, आगे भी तो वही देगा। जो तुम्हारा काम है, यानी उस अल्लाह की बंदगी करना, उसके सामने मुकम्मल तौर पर आजिज़ बंदा बन जाना और कहना कि तेरे अलावा कोई मेरी कश्ती पार नहीं लगा सकता, वो देखना फिर तुम्हें किस तरह थाम लेता है। वो अल-जब्बार है, यानी हर टूटी हुई शय को जोड़ने वाला। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम फरियाद करो और उसे अधूरा छोड़ दे। ये कैसे मुमकिन है कि तुम अपना बिखरा हुआ वजूद लेकर उसके पास जाओ और वो उन किरचियों को ना समेटे। वो तुम्हें ऐसे संभाल लेगा कि फिर कभी थकावट नहीं होगी। तुमसे वो यूं राज़ी हो जाएगा कि फिर कभी उदास ना होगे तुम। मुझे हमेशा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का क़िस्सा पढ़कर बड़ा सुकून मिलता है। कितना रिस्क था उनके पास, कितनी दौलत। जब अल्लाह ने आज़माया तो कुछ भी ना रहा, ना रिस्क, ना दौलत, ना औलाद।
سب رشتہ داروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، بیوی تھی جو وفادار تھی، صحت بھی چلی گئی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر نہ گیا۔ مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے، پھر اللہ نے صحت بھی دے دی، رزق بھی، اولاد بھی، جتنی تھی اس سے دگنی دے دی۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم پر ایسے حالات آئیں؟ اگر ایسے حالات میں بیمار ہیں، رزق کی تنگی ہے، تنہا ہو گئی ہے زندگی، سب نے چھوڑ دیا ہے، تو اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ کا اور حضرت ایوب علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کی مشکل اللہ جل جلالہ کے کن کے محتاج ہے۔ مجھے سورہ یوسف بہت پسند ہے۔ قرآن میں اللہ نے اسے بہترین سرگزشت کہا ہے۔ میں بار بار اس صورت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس صورت میں زندگی گزارنے کا قرینہ سکھایا گیا ہے، ہر شے کی حقیقت دکھائی گئی ہے، بتایا گیا ہے۔ جب سب چھوڑ دیتے ہیں تب بھی ایک اللہ ہی ہے جو آپ کو تھامے رکھتا ہے اور ہرگز گرنے نہیں دیتا۔ جب بھی کبھی کوئی دل دکھاتا ہے تو سورہ یوسف پڑھ لیا کرو، اس سے بہت صبر، حوصلہ اور ہمت ملتی ہے۔ یقین ہونے لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سخت آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑا تھا، ایسے ہی وہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچایا تھا، ایسے ہی اللہ آپ کو بھی غموں کی گہرائیوں سے نکال کر خوشیوں کی بلندی پر پہنچا دے گا۔ کیا ہوتے ہیں معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں معجزے۔ معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تبھی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں اور معجزے ہوں گے۔ خود کو اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا میں رہنا سیکھیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں۔ کوئی مشکل آئے تو اس کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں۔ بڑی سے بڑی پریشانیوں میں بھی اپنے وقت پر شکر ادا کرنا مت بھولیں۔ لوگوں کو معاف کر دیا کریں، کیونکہ اللہ بہترین حساب لینے والا ہے۔ اللہ کی رضا یہی ہے کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے اور صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کی جائے۔